ओम ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। विशेष धन्यवाद। आम स्मॉल टॉपिक आम डिस्कशन करवा। फास्ट टॉपिक अच्छी सोल important soul. We are not this material body. तो बहुत समय आम स्पिरिचुअल लाइफ रे तले आगु को आगु जाती तो से हमको ये फाउंडेशनल नॉलेज ऊपर बहुत ध्यान देवार अच्छी। तो हम शुणुले लास्ट गीता मध्यम सेशन भी हम शुणुले कि नॉलेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान रो कौन वास्तव अर्थ। तो नॉलेज माने कौन ना जी जानी कि मैटर माने कौन, मैटर माने जो भौतिक पदार्थ सेटा कौन कि स्पिरिट, स्पिरिट माने ओटा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जिनिस कौन आउ हु नोस दिस मैटर, हु नोस दिस स्पिरिट एंड हु नोस द कंट्रोलर ऑफ बोथ। ये जानी मैटर माने कौन, स्पिरिट माने कौन आ दी जनकर किए कंट्रोलर सेटा हला नॉलेज। से पर से व्यक्ति नॉलेज रे अछि बोली भागियो। केमिति हम विभिन्न प्रकार एग्जांपल तो प्रभुपाद दउछंदी लेक्चर रे, किंतु यदि हम बुझिबा धरंतु गोटे छात ऊपर गोटे बॉलटे आम तलू पकई देले तो तार किसी रिएक्शन नहीं, से बॉलटा छात ऊपर तलू पड़ी जीवो, किंतु से गोटे छात ऊपर गोटे लोक को आम कौन करवा ता हाथ पाद बांधिकी आम पकईदेवा तो निश्चय भाव से निजे चेष्टा करिवो कि पढ़िबा समय चेष्टा भी करिवो कि से हाथ पाद खोलिकी पढ़ी माने खोलिबा पई चेष्टा करिवो, निजको बंचेबा पई चेष्टा करिवो। तो एटा डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। मैटर केबे भी रिस्पोंड करिवो नहीं, किंतु स्पिरिट सब बेले जेहेतु स्पिरिचुअल बीइंग अछि तो सेठी सब बेले से रिस्पोंड करिवो। तो से मैटर और स्पिरिट रे लोक माने भावंती या साइंटिस्ट माने भावंती कि मैटर और स्पिरिट रे किसी डिफरेंस नाही। कौन डिफरेंस अछि केवल थिंकिंग फीलिंग सॉरी से माने भावंती मैटर जेमती अछि स्पिरिट केवल एवॉल्व मैटर माने टिके उच्चतर स्थिति रे अछि से बेले मैटर, मैटर केवल कौन से स्पिरिट केवल कौन, स्पिरिट माने आत्मा, आत्मा कौन से माने आत्मा को रिकॉग्नाइज करंतीनी मानंतीनी किंतु से माने भावंती आत्माटा कौन मैटर बेले गोटे पदार्थ किंतु टिके कि एडवांस पदार्थ नहीं जेमती किंतु आमे जानि छि कोन स्पिरिट माने सी थिंकिंग फीलिंग विलिंग एक्शन ए सब जिनिस से करूथिबो। स्पिरिट रो सिम्पटम कोन ई गोटे शरीर रे संज्ञा अछि बोले हम केन जानिबा तो से किछि भाबी पड़थिबो थिंकिंग फीलिंग विलिंग एक्शन ए सब जिनिस थिबो ताले हम जानिबा सेटाला स्पिरिट। 1996 बेलू सब साइंटिस्ट माने कहले कि आमे ह्यूमनॉइड तैयारी करबो। ह्यूमनॉइड माने जो रोबोट जार ए थिंकिंग फीलिंग विलिंग एक्शन थिबो तो हमें मेल ह्यूमनॉइड तैयारी करिवो, फीमेल ह्यूमनॉइड भी तैयारी करिवो ताकि मेल ह्यूमनॉइड फीमेल ह्यूमनॉइड को कंट्रोल करके रखि परिवो, सब काम करि परिवो समस्त भाबुतले। किंतु आज पर्यंत भी जो ह्यूमनॉइड को से तैयारी करछन सेतरे तांकर थिंकिंग फीलिंग विलिंग एक्शन नाही। भावନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ରୋବଟ ରୋବଟ ତ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି କାମ ବି ସବୁ କରିଦଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଫିଲିଙ୍ଗ ୱିଲିଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରିବା କି ଗୋଟେ ଲିଭିଙ୍ଗ ବଡି ସେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିକି ରହୁଛି, ଲିଭିଙ୍ଗ ବଡିରେ ସେ ଯୋଉ ଜୀବନର ସତ୍ତା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଲିଭିଙ୍ଗ ବଡିରେ ସେ ଜୀବନର ସତ୍ତା ସେ ଆତ୍ମାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତ ଆତ୍ମା ହିଁ କେବଳ ଜୀବନ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆମେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଭାରତ ମାନେ କଣ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭାରତ ମାନେ କଣ? ରଶ୍ମି ରାଣୀ ମାତା ରଶ୍ମି ମାତାଜୀ କହିଲ ଭାରତ ମାନେ କଣ? ଆମେ ତ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ରହୁଛେ, କଣ ଭାରତ ମାନେ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भरतଙ୍କ नाम अनुसारे भारत ना दिया जायतिला बोली सुनिथिले। ना अंकिता माता जी हमें जस्ट वोट दे के आए तो भारत माता प्रभु कौन? जी ମୁଁ ବି ସାର୍ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଭରତ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ବୋଲି। हाँ, तो ना भारत भा माने प्रकाश, रत माने एंगेज्ड जी सब बड़े कल्चर करंती विजडम ऊपर। विजडम माने ज्ञान विज्ञान जो भौतिक सरे हमर
जो नॉलेज ऑफ सोल, नॉलेज ऑफ गॉड, स्वीट रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड सोल। तो ये जो ज्ञान जो विज्ञान रे से सब जे कल्चर करंदी सब एनगेज थांदी। भा माने प्रकाश, एनगेज रत माने जी एनगेज सब सेतरे व्यस्त थांदी से माने भारतवासी। आमे आमे जानिबा देखा एटा फाउंडेशनल नॉलेज। किंतु ये आत्मा और शरीर भितर बहुत आमको बहुत ध्यान देवार अच्छी। जमती आम देखिए गोटे आम पइड पानी पइड पिउचे तो पइडर गोटे ग्रीन सेल अच्छे बाहर आम जोटा देखुचे ता भितर कौन गोटे पइडर गोटे कौन ब्राउन कलर गोटे सेल अच्छी भितर तापर से व्हाइट कलर सेल आसे। तेणु से जदि जड़े चाहब कि नाई मु ये जो पइड अच्छी तो पइडर जो ग्रीन सेलटा अच्छी ताको से कामुड़ तो ताको कौन से कौन ब्लीडिंग हम आ तो किसी हेनी। तो आम पूरा दुनिया रे देखुचे ये सारा संसार समस्ते जो मटेरियल बॉडी अच्छी एक्सटर्नल मटेरियल बॉडी अच्छी ता ऊपर अधिक ध्यान दउछंदी सेटु से प्लेजर ये आनंद खुशी टाको डिराइव करबा चेष्टा करन किंतु एक्चुअल हैप्पीनेस कोठी अछि किंतु पइडर पानी हैला कि पइडर नाली हैला किंवा से जो व्हाइट ये अछि सेतरे ही थाए। किंतु यदि जने भाबिबो कि नै एक्चुअल हैप्पीनेस फिजिकल बॉडी रे ही अछि जेतबेले से सब बेले दुख रे रहइबो। तेणु ये जो आत्मार आनंद को शास्त्र रे वर्णना करा ओशियानिक हैप्पीनेस। ओशियानिक माने समुद्र भलिया बहुत अनलिमिटेड हैप्पीनेस। से अनलिमिटेड हैप्पीनेस केतबेले आमे प्राप्त करि परिबा जेतबेले आमे कांसेप्ट टा बुझिबा कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर स्पिरिट सोल। तो एई कांसेप्ट टा को अर्जुन जेतबेले कंफ्यूज हेले तांकर एज ड्यूटी ऊपर सेतबेले भगवान तांको एक्सप्लेन करथिले भगवत गीता चैप्टर 2 रे आमे समस्त पढुचे। तो ए कांसेप्ट टा को एतबेले किए शांति रे बुझी परिबो एतबेले तार माइंड काम कूल कलेक्टेड हे परिबो एतबेले हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करंदी एतबेले हमर ए अनुभव टा आसे कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर स्पिरिट सोल। हमर गोटे स्पिरिचुअल कनेक्शन कृष्ण सहित अछि बोली एतबेले आमे आत्मार जो रियल हैप्पीनेस ताको हम एक्सट्रैक्ट कर परंती। आ मनुष्य जीवन रे ही आमे करि परिबा तर प्रेरोगेटिव प्रेरोगेटिव माने ए मनुष्य जीवन रे ही केवल हे परिबो। मनुष्य शास्त्र वर्णना करा अछि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान निबोधत। उत्तिष्ठत माने मनुष्य जन्म आमे पाइछे किबा अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा आमे मनुष्य जन्म पाइछे तने एबेटर आमे वी हैव टू इनक्वायर समथिंग ग्रेट। हमको बहुत बड़ जिंस ऊपर अधिक ध्यान देवार अछि। कोन बड़ जिंस कि वी हु हियर आमे किए वास्तव रे हमर परिचय कोन हु इज कृष्ण भगवान किए तापरे कौन रिलेशन अच्छी। तो या पर हमको ध्यान देवार अच्छी आ मनुष्य जन्म रे हम सब जिन पाई परिबा। तेणुक ठीक अच्छे आम स्टूडेंट अच्छा कि के को फील्ड एक्टिविटीज अच्छी तो आम से कर्तव्य भी करवा जहाँ मटेरियल लाइफ रे अच्छी हमर कर्तव्य पाठ पढ़ा जॉब करवा कि रिलेशनशिप मेंटेन करवा से सब करवा। किंतु शास्त्र रे बहुत सुंदर कथा कहा कि व्हाइल प्रिपेयरिंग इन दिस व्हाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड एतले आमे ए दुनिया रे किछ कर्तव्य करूछे वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट वर्ल्ड। हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड पाई प्रिपेयर होगर अछि। एमिति पे कहे होल लाइफ इज ए प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन एंड कृष्णस लोटस इज ए डेस्टिनेशन। तो एटा टोटल आमे एटा माइंड रे रखी कि आमे सोल और बॉडी रे डिफरेंशिएट को नजर रखी कि हमर एक्टिविटीज हम जो जो सिचुएशन सहित आमे फेस करछंदी ताको बहुत ध्यान दे कि हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे सोले प्रिपेयर होवर अछि। समस्त से कोकोनट रे एग्जांपल मन रखि परिबो ताकि आमे आमे आत्मा और शरीर भीतर प्रॉफिट टा बहुत माइंड को आमे नोट कर परिबा। तो नेक्स्ट मनुष्य जन्म कोन इंपोर्टेंस अछि। तो मनुष्य जन्म रे आमे शास्त्र रे तीन प्रकार नॉलेज कथा कहै अछि। कोन तीन प्रकार नॉलेज गोटे पराविद्या गोटे अपराविद्या गोटे अविद्या। तो एटा नोट करिया जिंस कारण बहुत टाइम रे भगवत गीता रे टर्मिनोलॉजी रे समस्या आसीबो। तो पराविद्या माने कोन नॉलेज ऑफ सोल आत्मार ज्ञान को पराविद्या कहते हैं। अपराविद्या कौन नॉलेज ऑफ बॉडी किंतु शरीर तत्व ज्ञान से हमको प्रदान करे किंतु इन लाइन विथ स्पिरिचुअल नॉलेज। किंतु जेमिति कि उदाहरण देबा आयुर्वेद तो आयुर्वेद कौन बहुत नॉलेज आयुर्वेद कौन करे से हमर शरीर और आत्मा दीटा को से कौन नरिश करे। किंतु जोटा अविद्या रहिला अविद्या माने जड़ विद्या ए भौतिक जगत रे खाइबा पीबा रहबा ए सब जिंस जड़ विद्या कि को काम करिवि कोन करिविनी ए सब जिंस वाला जड़ विद्या रे जाए मटेरियल कंप्लीटली फोकस ऑन मटेरियल बॉडी। तो पराविद्या वास्तव रे इंपोर्टेंट है कहीं कि पराविद्या रे आमे केवल आत्मा ऊपर फोकस करंती भगवान का नाम नबा शास्त्र अध्ययन करबा ई कनेक्शन कृष्ण के सहित कनेक्शन टा री एस्टैब्लिश करंती। अपराविद्या रे हमरो कौन थाए कि शरीर नॉलेज थाए किंतु सॉरी आत्मार नॉलेज थाए शरीर नॉलेज थाए किंतु आमे शरीर ऊपर अधिक फोकस करंती कोथरे अपराविद्या रे।
अविद्यारे आमे केवल फोकस करंती शरीर ऊपर କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କିଏ ଆମର ବାସ୍ତବ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଲା ଆମେ ଭୌତିକ ଶରୀର ନୁହେଁ କେବେ ବି ଆମେ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶରୀର ବାଲା କିଏ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦବ ଧରନ୍ତୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁ ମାର୍କେଟରୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଗୋଟେ ଜରିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରେ ରସଗୋଲା ଆଣିକି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ରସଗୋଲା ଆଣିକି ଆସିଲେ ସେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କାହିଁକି ରସଗୋଲା ଟା ନଷ୍ଟ ନ ହେଇଯିବ ଆଉ ଖରାପ ନ ହେଇଯିବ ତ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆଣିକି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ସେ ରସଗୋଲାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦଉଛେ କିଛି ପ୍ଲେଟକୁ ସେ ଜରିର କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଜରିରେ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ that become useless ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇକି ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାଟା ପଳଉଛି ଶରୀରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଳି ଦଉଛେ କି ପୋତି ଦଉଛେ କିଛି ବି କରିଦଉଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା କଣ କରୁଛେ ଭାବିଲେ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଶରୀରକୁ ହିଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଦଉଛେ ଶରୀରକୁ ପାମ୍ପରିଂ ଆୱାର ବଡି ମାନେ କଣ ଆମେ ଶରୀରକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ତାକୁ କସ୍ମେଟିକ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଜି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଗଲାଣି କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ପୋର୍ଟ ସୁ ହେଇଗଲାଣି କେତେ ପ୍ରକାରର କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କସ୍ମେଟିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫ୍ଲୋରିଶ କରୁଛି ତା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଡେକୋରେସନ ଆମେ କରୁଛେ କୋଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ବହୁତ ଭେରିଏଣ୍ଟସ ଆସିଗଲାଣି କାହିଁକି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି କଣ ଶରୀର କେମିତି ସୁନ୍ଦର ରହିବ କେତେ ଭଲସେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଫୋକସ ତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ମିସ୍ କରିଯାନ୍ତି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଯାନ୍ତି ଆତ୍ମା ଉପରେ ଇଭେନ ଏବେ ଆମ ଭାରତରେ ଆମେ 60 ବର୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ କରିଦିଅନ୍ତି ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପାଇଁ କି ଆଗକୁ ଆମ ଦେଶ କେମିତି ରହିବ କିନ୍ତୁ 2 ଦିନର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ କରିପାରନ୍ତିନି କି ଆମ ଆତ୍ମା କେମିତି ତାର ତାର ନରିଶମେଣ୍ଟ ତାର ପୋଷଣ କେମିତି ହବ ଭାବନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଯୋଉ ଶରୀର ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି ଯେମିତି ଆମେ ଧର ଶୀତ ଦିନ ଆମେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାତ ଯେମିତି କି ମୁଭ କରିବା ସେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଟା ମୁଭ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାତକୁ ସେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାର କରିକି ଆଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଟା ତଳେ ପଡିଯାଏ ସେମିତି ଆତ୍ମା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ହେବ ଆମେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କି ସବୁଦିନ ଏ ଶରୀର ଏମିତି ରହିବ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି କି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରର ମିନିମମ୍ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଯେତିକି ପୋଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରିକନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ପୋଷଣ ମିନିମମ୍ ଏନସିଓର କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଶରୀର ରହିଲା ସେଟା କଣ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି ରହିଲା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ହ୍ୟୁମାନ ବଡି ମଣିଷ ଶରୀର ରହିଲା ସେଟା ମର୍ସିଡିଜ କାର ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆନିମାଲ ବଡି ରହିଲା ଯୋଉ କୁକୁର ବିଲେଇ ଗଧ ସବୁ ରହିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଛୋଟ ଅଲଗା ଟାଇପ ର କାର କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ କିଛି ହଳ କରିବା ହଳ ମାନେ ଜମିକୁ ଚାଷ କରି କିଛି ଫସଲ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ତ ଆମେ କଣ ଆମେ ମର୍ସିଡିଜ ବେଞ୍ଚ କାରରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବ କି ସ୍ମୃତିରେ କାମ ଦେଇଛି ତମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ କି ମର୍ସିଡିଜ ବେଞ୍ଚ କାରକୁ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ କି କେହି କରିବାନି ଆମେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆନିମାଲିଷ୍ଟିକ ଲାଇଫ ଥାଏ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଣ ଥାଏ ସେମାନେ କଣ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଅଲଗା କିଛି ବି କରନ୍ତିନି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଦେଖିବ ସବୁ ଯେତେ ପଶୁ ସେମାନେ ସକାଳେ ଆମେ ଦେଖିନ୍ତି ଏ ସକାଳୁ ଆକାଶରେ ଦେଖିଥିବ ଚଢେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଜାଗାକୁ ଉଡି ଉଡି ଯାଆନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମାନେ ରିଟର୍ନ କରନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ତ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ କରିବା ଆଉ କିଛି ଯେ ଆମର ସେଇ ସମୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ସେଇଥିରେ ହିଁ ପଳେଇବ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ସେ ଦିନ ସାରା କଣ କରୁଛି କେବଳ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡାଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ଡେଉଁଛି ଆଉ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନାହିଁ ସେ କେବଳ କୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ସେଇ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ୟା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବି ନାହିଁ ତ ଜମ୍ପିଂ 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 କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନ କାହିଁକି ଆମକୁ ମିଳୁଛି ସେଲ୍ଫ ରିଲାଇଜେସନ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ବହୁନାମ ଜନ୍ମନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନମାନ ମାମ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ବହୁ ଅନେକ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମ ପରେ ଆମକୁ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ନେଭର ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ଆମକୁ ୟାକୁ ମିଳିଯାଇଛି ଏମିତି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ସେମିତି ଆମେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବାନି କାରଣ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଜନ୍ମ ମିଳିଯିବ ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ଲେଖନ୍ତି କି କୁକୁର ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଚାରିଟା ଗୋଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆଜି କଣ କରୁଛି ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି କି ମର୍ସିଡିଜ କାରରେ ଚାରିଟା ଚକ ଲାଗିଛି କେବଳ ସେଥିରେ ସେ ବୁଲୁଛି ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ସୁପିରିୟର କିଏ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ଭର୍ସନ ଅଫ ଆନିମଲ ତ ମଣିଷର ମାନେ ପଶୁ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ଆଡଭାନ୍ସ ଭର୍ସନ ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ବାସ୍ତବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଏନକ୍ୱାରି କରିପାରିବ କି କାହିଁକି ସେ ସଫର କରୁଛି ଏ ଦୁନିଆରେ କାହିଁକି ଏ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଏ ଦୁନିଆରେ କି କେମିତି ପୁରା ବର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ ସାଇକେଲ ତାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିପାରିବ ତାର ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟ କଣ ଅଛି ଭଗବାନ କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଆଉ ଇଏ କରିପାରିବ ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ वी आर इन
spiritual, we are spiritual being in human experience. आमे आध्यात्मिक शरीर धारण करछे किंतु मनुष्य आध्यात्मिक सत्ता कि मनुष्य शरीर रे अछि. We are not human being in spiritual experience. आउटिके मात्र को देउछि we are spiritual being. हमर वास्तव परिचय हला आमे आध्यात्मिक सत्ता. We are spiritual being in human experience. आज मनुष्य शरीर हमको प्राप्त होइछि, काली अलग शरीर प्राप्त हबो, किंतु रिस्क कोन यदि हमें अलग शरीर प्राप्त हबो हमें एई जिंस करि परिबानी. आहार निद्रा भय मैथुन पशु केवल चारिटा जिंस रे व्यस्त थाए, तार लाइफ सेटिंग थाए. तो कंक्लूजन कोन कि we have to obedient to God, we have to become the obedient servant of God. हमें भगवानकर माने जोटा कथा मानुथिबा, आज्ञाधीन सेवक हवा दरकार. अर्जुन जेमती भगवत गीता रे प्रथम युद्ध करने मना कले, विभिन्न कारण दर्शाइले. को कारण दर्शाइले? तांकर शरीर चेतना को पुष्टि करके से कारण दर्शाइले. किंतु जेतेबेले भावन्तु अर्जुन पूरा युद्ध क्षेत्र में समस्त ठिया आइछन्ति, अर्जुन युद्ध करने जाउछन्ति, युद्ध करने मना करछन्ति. प्रोपर लेखन्ति बेंगलोर प्रोवर्ब अछि कि गोटे माताजी से डांस शिखिछन्ति किंतु स्टेज ऊपर जाउछन्ति किंतु तांकर जो कोन सेटा घुंघट उठो नांती, अर्थात से नाचिया पे प्रस्तुत हो नांती. तो लोक माने खराब कहबे. सेमती अर्जुन जेतेबेले युद्ध करया पे पसंद करू नांती, बिना युक्ति बाळछन्ति, ऑकवर्ड सिचुएशन. से समय रे भगवान भगवत गीता कहले, आ तो भगवत गीता सारले तो अर्जुन कहछन्ति करिष्य वचनम तव. भगवान को कोन कहछन्ति कि आपण जहा कहे मु करिवि. तापर अर्जुन युद्ध करछन्ति, आ युद्ध रे विजय लाभ करछन्ति. तो एटाला पावर ऑफ भगवत गीता. तो आमे जेतेबेले भगवान कर कथा मानिबा, बिकम द ओबीडिएंट सर्वेंट ऑफ गॉड, केमिति हे परिबा कि भगवान कर नाम ग्रहण करी, हरे कृष्ण महामंत्र जप करी, एसेंस ऑफ रिलेशनशिप. भगवान कर नाम जप कले द सेंस ऑफ रिलेशनशिप, भगवान सहित हमर कोन संबंध अछि दैट विल बी री एस्टैब्लिश. सेटा हम सहित पुनः हमर पुनः स्थापित हे परिबो. कोन हमर आइडेंटिटी और सेंस ऑफ रिस्पांस, सेंस ऑफ रिलेशनशिप पुनी स्टार्ट हे परिबो. तो वास्तव रे हरि नाम द्वारा हम जीवन रो गोटे कोन वास्तव आनंद प्राप्त हे परिबा. तेणु आउ गोटे जिन हमको कल्चर कराया आज समस्त ध्यान देवार अच्छी कि डेमोनियक एंड डिवाइन क्वालिटी. तो आम समस्त भितर राक्षस भी अच्छी, कहते एंजल माने कौन जोटा कहते दैवी शक्ति भी अच्छी. राक्षस गुण सुर असुर कही परिबा, देवता आउ असुर माने अछंती. केमिति आमे जानिबा? तो आमे आमे कथा होतले कि हमको भगवान करने आज्ञाधीन सेवक बनिबार अछि. तो दुनिया रे दुई प्रकार लोक अछंती, जो माने भगवान को मानंती आ जो माने भगवान को मानंती नहीं. तो को माने भगवान को मानंती नहीं कहलो? जयप्रकाश कहलो को माने भगवान को मानंती नहीं? फास्ट जल्दी जल्दी लेट करो ना. ना तो वॉइस सुना नहीं. ओके. रश्मि माता जी, को माने भगवान को मानते नहीं, देवता माने मानते नहीं, असुर माने मानते नहीं. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. हाँ, आंसर को. तो वास्तव में देवता माने भगवान को मानती, असुर माने मानती नहीं. तेणु जो सुर असुर कह जाए, सुर माने जे भगवान विष्णु के प्रति सब बेले ओबेडिएंट थांती, अर्थात भगवान को मानती. असुर माने कोन रिबेलियस, विद्रोही मनोभाव थाए. सुर जो माने थांती देवता माने से माने भावंती कि जो जहाँ भगवान कर इच्छा, व्हाट गॉड वांट्स टू डू, जहाँ भगवान आम प्रति करया पय चाहती से सब जिंस करंती. आ से माने सब बेले भगवान विष्णु को ऊपर आश्रित हेकि थांती. किंतु असुर, असुर माने कोन असुर, असु माने इमीडिएट, र माने रमण करंती. जी सब बेले इमीडिएट इंस्टेंट प्लेजर खोजंती, इंस्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी. से माने असुर. असुर केवल यार सिंह हरिका भारतीय बहुत भयानक देखा से केवल से माने नुहंती. किंतु जहाँ भीतर ये प्रवृत्ति थी कौन सब इंस्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन, सांगे सांगे इंद्रिय तृप्ति करार, आनंद प्राप्त करार इच्छा थाए भौतिक जगत रे. तो केवल खाली इट ड्रिंक एंड मेरी, कल कृष्ण देखा है, काली किए देखुची माने काली अच्छी कि नहीं आम जाने, आज एंजॉय कर दियो. तो ये भाया गोटे बहुत सुंदर स्टोरी आसे, दीटा स्टोरी शेयर करी तापर हम रहबा. तो थरे कौन होची, इंद्र आउ अन्य असुर मानकर जे लीडर थिले से माने ब्रह्मा को पाखु जाय गुरुकुल जाइछन्ति. तो गुरुकुल ले से माने कोन करछन्ति, तो गुरुदेव को
ପାଖରେ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମର ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ନେଇକି ତୁମେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ତ ଅସୁର କଣ କଲେ ଅସୁର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ମିରର ଥିଲା ତ ମିରର ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି ତାପରେ କହିଲେ ଆଇ ଆମ୍ ଦିସ୍ ମେଟେରିଆଲ ବଡି ମୁଁ ଏଇ ଭୌତିକ ଶରୀର। ତ ଆରାମ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏୟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେଇ ମିରର ରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ am I this material body ମୁଁ ଏ ଶରୀର କି ନା am I this mind ମୁଁ ଏ ମନ କି ନା ତ who am I ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ନା ମୁଁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା। ମତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ହିଁ କରିବାର ଅଛି ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଲାଇଫ ଟା ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତ ଅସୁର ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛି ସୁର ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଥାଏ। ଆମେ ଶୁଣନ୍ତି କି ଅସୁର ଏବଂ ଦେବତା ମାନେ ମିଶିକି କଣ କରିଥିଲେ ଆମର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଦି ଜଣ ସେମ ଏନର୍ଜି ସେମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ସେମ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେମ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅମୃତ କାହାକୁ ମିଳିଲା ଅଙ୍କିତା ମାତାଜୀ ଅମୃତ କାହାକୁ ମିଳିଲା? ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେମ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ସମାନ ପରିଶ୍ରମ ଟାଇମ ଏନର୍ଜି ଏଫର୍ଟ ସମସ୍ତେ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ମିଳିଲା? କହିପାରିବେ କି ଅଙ୍କିତା ମାତାଜୀ? ତ ଏଥିପାଇଁ ତ କାହିଁକି ନା ଦେ ଆର ନଟ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଗଡ। ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ ଅସୁର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁନଥିଲେ। ତ ଏଇ ଅସୁର ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ କେବଳ ଆମେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି କେବଳ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ଆମର ଓବିଡିଏନ୍ସ ନେଚର ଟା ଆମ ଭିତରେ ନଥାଏ ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ। ତ ଆମ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆମ ଭିତରେ ଅସୁରର ମନୋଭାବ ଅଛି ଏବଂ ଦେବତାର ମନୋଭାବ ଅଛି ଆମେ କାହାକୁ ପୋଷଣ ଦଉଛେ ଆମେ କାହାକୁ ନରିଶ କରୁଛେ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ଆମେ ଯଦି ଡିଭୋଟି ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଅସୁରର ଗୁଣ ନୁହେଁ ଆମକୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ 16 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କଣ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଦୈବୀ ଅସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଭିତରେ ଆସିବ କଣ ହ୍ୟୁମିଲିଟି ଟଲରାନ୍ସ ସିମ୍ପଲିସିଟି ଏ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଜଣେ କାମନା ଈର୍ଷା ଦ୍વેષ ଅନ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କି ଇଟ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଏଣ୍ଡ ମେରି ଭୌତିକ ଆଶା ପାଶ ୟା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା ତ ଏସବୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଥାଏ। ତ ଦେବତା ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଜାଣିଲେ ଆମେ ତାକୁ କଲ୍ଟିଭେଟ କରିପାରିବା। ଥରେ କଣ ହେଇଛି ଅସୁର ମାନେ ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ବଡ ବଡ ମାନେ ଦେବତା ମାନେ ଭଲ ନା ଅସୁର ମାନେ ଭଲ? ତ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତ ୟାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବା କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ନା ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଫିଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଯୋଉଠି ରିସେପସନ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ସେ ରିସେପସନ କାଉଣ୍ଟରରେ କଣ କରାଯାଇଛି ଯେତେ ସବୁ ଅସୁର ଆସନ୍ତୁ କି ଦେବତା ଆସନ୍ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ବାମ୍ବୁ ଷ୍ଟିକ ମାନେ ବାଉଁଶର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଡିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକି କେହି ହାତଟାକୁ ବେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ବେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆମେ ବେଣ୍ଡ କରିପାରିବାନି। ତ ଅସୁର ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଏଟା କଣ ହଉଛି ତାପରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତମ ସମସ୍ତେ ବସ ଫିଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ରଖା ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 15-20 ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଅସୁର ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇବା କେମିତି ସେମାନେ ସବୁ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଖାଇବା ହାତଟା ଆମର ବେଣ୍ଡ ଅଛି। ଦେବତା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ହାତ ବେଣ୍ଡ ଅଛି ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ବି ପାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ତ ଜଣେ ଦେବତା କଣ କଲେ ତାଙ୍କ କିଛି ପ୍ରସାଦ କିଛି ନେଇକି ଆଉ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ଖୁଆଇଦେଲେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଦେବତା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ଖୁଆଇ ପ୍ରସାଦର ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅସୁର ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କେମିତି ଖାଇବୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତ ସିଏ କଣ କଲେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟର ମାନେ ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇକି କଣ କଲେ ଉପରକୁ ପକେଇଲେ ଯୋଉ ବଲ ଭଳିଆ ଉପରକୁ ବାସ୍କେଟ ବଲ ଭଳିଆ ପକେଇଲେ ବାକି ବଡ ପାଟିରେ ଆଁ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆଁ କଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଟିରେ ନ ପଡିକି ନାକରେ ପଡୁଥିଲା ମୁହଁରେ ପଡୁଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ପୁରା ମେସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଇଏ କରିଦେଲେ ତେଣୁ କିଛି ଖାଇପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଲେ ଦେଖ ଏବେ ଅସୁର ଆଉ ଦେବତା କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋପରେସନ ଥାଏ ସେଲଫିସ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋପରେସନ ଥାଏ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ରେସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି ମାନନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ
डिवोटी हिसाब से आम जो चेष्टा करवा भक्ति जीवन को आपणाया से आम भीतर असुरी गुण नुहे ए दैवी गुण को प्रोत्साहन देवार अच्छे केमी भगवान का नाम नवा तो भगवान का नाम नेले जी डिवोटी से भगवान का नाम नौ भितर जो देवतार गुणटा धीरे धीरे आसो सी शांत काम कूल कलेक्टेड चेष्टा कर सिचुएसन को बुझापी किसी जिन टॉलरेट कर किसी जिन तार दृष्टिकोण शास्त्र दृष्टिकोण हम से हम्बल रहा जेकोसी परिस्थिति हम्बल रहा माने भगवान को निर्भर कर शिखो सरलता ता भीतर चिटिंग प्रोपेंसिटी डुप्लिसिटी रही तो यही सब गुण गुड़ा आपे आपे आसो जो आम भगवान गुण कीर्तन करवा ग्लोरीफाए गॉड भगवान गुण कीर्तन कले विल प्यूरिफायर आर्ट हृदय निर्मल परिष्कार हम निर्मल परिष्कार हृदय ही जो दैवी गुण गुड़ा धीरे धीरे प्रकाश हम तो आम पूरा आज श्रवण कम कम कले कि आम वास्तव में शरीर नुहे आम भगवान शाश्वत आत्मा आ मनुष्य जीवन ही आम मनुष्य जीवन ही आम आत्मार जो रियल बिजनेस अच्छी भगवान सहित रिकनेक्ट हवार से आम कर केवल मनुष्य जन्म मनुष्य जन्म अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा किसी समथिंग इनक्वायरी अबाउट ग्रेट समथिंग बड़ बड़ जिन ध्यान केन्द्रित कर बड़ जिनटा कौन कि आमर भगवान सहित जो नित्य संबंध अच्छी आम रिवाइव करार अच्छी आउ थर्ड शुणिले आम डिवोटी विषय आज ए प्राक्टिस आम कर दैवी असुर संपद गुण रू आमको जानवर अच्छी कौ कौ गुण गुड़ा दैवी गुण आ कौ कौ गुण गुड़ा आसुरिक गुण तो ये सब जानले आम धीरे धीरे भगवान का नाम जो नौचे आम भगवान आइडेंटिटी भगवान सहित रिलेशनशिप आम एस्टाब्लिश करवा सहित ये गुण गुड़ा को आम धीरे धीरे कल्टिवेट कर ताकि आम भल डिवोटी हरे कृष्ण तो तो ये तो समस्ते समस्त माने 5 जन रहिले तो मु गोटे छोट टास्क दउची समस्ते गोटे खाता रे कौन करिवो नोट करिवो कि आमे कौन कौन जानिछे कि को गुण गुड़ा आम जेते सब गुण आमे जानिछे को गुण गुड़ा दैवी गुण आ को गुण गुड़ा आसुरी गुण आसुरी माने को गुण गुड़ा देवता मानकर गुण आ को गुण गुड़ा असुर मानकर गुण समस्त नोट करथिवो आ नेक्स्ट नोट करी निज निज ग्रुप रे पोस्ट करिवो ताकि मु चेक कर परिबे हम किछि बुझी पारले बोली ठीक अच्छे हरे कृष्ण कार किसी प्रश्न अच्छी या फिर किसी ऑब्जर्वेशन कमेंट्स अच्छी प्रभु जी अपरा विद्या को हमें केमते जानिबा माने कोटा अपरा विद्या अपरा विद्या एटा पचारथिले कि आज्ञा प्रभु जी अपरा विद्या गोटे एग्जांपल आयुर्वेद कहली आयुर्वेद हला आग काल रे लोक माने आयुर्वेद केवल फॉलो करते एलोपैथी होमियोपैथी सब जिन नथिला नेचुरोपैथी ये सब जिन नथिला तो आयुर्वेद हला जोटा हमर स्क्रिप्चर को अलाइन करिकी हमर आत्मा एवं शरीर दीटार पोषण करे किंतु तार फोकस थाए सब बेले शरीर को किंतु यदि जने कहबो कि मु कौन कहनी केवल जो हमर शरीर को आज आज भौतिक जगत रे केवल शरीर को जो हमर इतिहास भूगोल मैथ ये सब जिन जोटा हमर केवल शरीर को ये करया पई मेंटेन कर रखिया पे हमको हेल्प करूची आमे जो आज मटेरियल एजुकेशन अछि केवल से कोन करछ आमे ग्रेजुएशन करछे पोस्ट ग्रेजुएशन करछे पीएचडी करछे बा किछि भी जिंस करूछे ए सब जिंस पर हम शरीर को पोषण देबा पे केवल किंतु आग काल रे कोन लोक माने एतला आयुर्वेद को फॉलो करथिले किंबा किछि भी जेतो आयुर्वेद हला किंबा विमान शास्त्र हला ज्योतिष शास्त्र हला ज्योतिष शास्त्र कोन शरीर ऊपर ध्यान दे ज्योतिष शास्त्र कोन होवे ज्योतिष ज्योतिष माने जे ज्योतिष ता पाखरे स्पिरिचुअल नॉलेज थिबो सी देखि पारे कि जनकर मटेरियल लाइफ रो ए डेस्टिनेशन एमती एमती अछि तो से अनुसार से फोरकास्ट करे कि जनको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करया पई से ज्योतिष शास्त्र हला आयुर्वेद हला तो ए सब जिंस बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल ताको भीतर कांसेप्ट गुडा थाए किंतु से अधिक फोकस कोन हेते ये मटेरियल बॉडी ऊपर फोकस करथांते किंतु जो हमर अविद्या रहला से केवल मटेरियल तर स्पिरिचुअल नॉलेज किछि न थाए तर एटॉमिक बॉम्ब तयारी करबार नॉलेज तर कोन अछि से केवल मटेरियल बॉडी पाई और शरीर को सुरक्षा देवा पाई अछि तो परा विद्या हला नॉलेज ऑफ सोल अपरा विद्या हला नॉलेज ऑफ बॉडी एंड सोल बट फोकसिंग ऑन बॉडी आ अविद्या हला ओनली नॉलेज ऑफ बॉडी हरे कृष्ण बुझी लगे माताजी आज्ञा प्रभु जी तो हमको ये मुख्यतः आज विषय वस्तु आत्मा और शरीर प्रभेद जानी कि हमको हमर चरित्र रे हेटा को अपनायर अछि मैक्सिमम प्रॉब्लम हम लाइफ रे आसीबो आइडेंटिटी क्राइसिस माने कोन कि आमे हमको निजको हमर पहचान आमे जानि नथिबा आमे वास्तव रे की आमे जानि नथिबा
आमे कनेक्ट करथिबा आम जो सराउंडिंग रे जो लोक माने रहिले से मानक सहित आमे कनेक्ट करथिबा सब बेले सेतेबेले हमकु लाइफ रे किछि टेस्ट आसीबनी कि जूस आसीबनी जेमति मु एग्जांपल देइतिली से नारियल नारियल तले ग्रीन सेल को आमे तले कामड़िबा तो किछि नै हमकु केवल ब्लीडिंग ही होबो तेणु आमे मटेरियल रिलेशनशिप मटेरियल एनवायरनमेंट की मटेरियल लोक मान डील करबा तले हमकु कांसेप्ट बुझियार अछि हाउ वी कैन कनेक्ट विथ कृष्ण सब परिस्थिति रे तले आमे कृष्ण कनेक्शन तले सबले देखि परिबा तले आमे निश्चय भाबरे भौतिक चक्ररु धीरे धीरे मुक्त हो परिबा हरे कृष्ण तो ठीक अछि आज आउ किछ प्रश्न नै हम एठी रहबा काली आउटे छोटा टॉपिक सुनबा पंचाक कृष्ण नमो अनंत कोटि वैष्णव तुम की जय जगत प्रभुपाद गौतम हरे कृष्ण।